बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील और आप देख रहे हैं मेरा एसजे मीडिया नेटवर्क। आज की बड़ी ख़बरों में जैसा कि आपको मालूम है कि शकील अहमद ख़ान साहब जो हैं सूबाई वज़ीर तामीरात व मौसलात, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, वो मुस्तफ़ी हो गए थे और उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। और उनका जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खान साहब से मिलने के बाद उन्होंने की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि इस मुल्क में सूबाई हुकूमत जो है वो किसी और के कंट्रोल में है और वज़ीर आला जो है वो कोई और यहाँ पर हुकूमत चला रहा है। और ये इमरान खान से मुलाकात करने के बाद इन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम दिया था उससे पहले इनको वज़ीर आला ने बुला दिया था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो धमाकेदार खबरें इन्होंने नहीं दी, मगर आज कल जो इन्होंने एक अपने रिज़ाइन में अपने मुस्तफ़ी होने के साथ जो बड़े इंकशाफात किए हैं, उसमें यही है कि सेक्रेटरी साहब ने मुझे वज़ीर आला साहब के ऑडियोज़ मैसेज सुनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सख्ती से माज़रत की। सेक्रेटरी साहब के बकौल इसने करोड़ों रुपए मशर वज़ीर आला साहब को पहुँचाए हैं और 10 करोड़ रुपए मशर ने दीगर मुतल्लिका हलकों को पहुंचाने के लिए कहा है। तो ये ऐसी खबरें हैं कि इनका इल्ज़ाम है जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं शकील अहमद ख़ान, जो 10 साल तक परवेज़ खट्टक की हुकूमत में 5 साल और महमूद ख़ान की हुकूमत में 5 साल, इमरान खान के दोनों सूबाई टेनेवर जो हैं, जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में, दोनों में ये सूबाई वज़ीर रहे। इंतहाई सीनियर कारकुन हैं और गिरफ़्तारी भी इनकी 9 मई के हवाले से हुई थी। बहुत ज़्यादा रगड़ा इनको जेल में मिला था, मगर ये आखिर तक इमरान खान के साथ वफादारी निभाते रहे। अब इन्होंने इस हुकूमत में याद रहे कि ये वो शकील अहमद ख़ान है जो वज़ीर आला यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर थे, जिन्होंने अपनी पूरी मीटिंग जो है वो कोर कमांडर के हाउस में शिफ्ट कर दी थी और वहाँ पे जो एक मीटिंग थी, सूबाई असेंबली का इजलास था, इस तरह का जो बताया जा रहा था कि इजलास था बाकायदा, तो उसमें ये नहीं गए थे और इन्होंने मुज़ाहमत की थी कि वहाँ पे कोर कमांडर के हाउस नहीं जाना चाहिए और वहाँ पे बहुत सी बातें की थी। उस टाइम से ये इख्तिलाफ़ात शुरू थे अली अमीन गंडापुर के और शकील अहमद ख़ान साहब के। शकील अहमद ख़ान साहब इस दौरान इमरान खान से भी मिले, ओपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसका हमने जिक्र किया दोबारा। और अभी जो उनके जो रिसेंटली कल वो मुस्तफ़ी हुए हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं कि मेरे महकमे में 7 अरब रुपए की करप्शन होती है। अब ये एक ऐसे इल्ज़ामात लग गए हैं कि फ्यूचर में जो है अली अमीन गंडापुर के लिए ये बहुत महंगे पड़ेंगे। आज तो वो हुकूमत में है, उनको पता नहीं चल रहा। हमने ज़्यादातर यही देखा है आफ्ताब शेरपो की गवर्नमेंट में, साबिर शाह की गवर्नमेंट में, सरदार मेहताब अब्बासी की गवर्नमेंट में, अकरम खान दुरानी की गवर्नमेंट में, ये बाद में ये मसाइल खड़े होते हैं। ये जो केसेस निकल आते हैं, यही केस जो है 1-2-3 साल बाद जो है गवर्नमेंट आती है तो ये इनके गले पड़ेगा, क्योंकि इसमें 7 अरब की करप्शन का जिक्र किया गया है। और ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला ने इसमें 20 करोड़ रुपए लिए हैं और ये मुक़्तदरा हल्कों को 10 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। ये बता रहे हैं शकील अहमद ख़ान साहब कि ये मुझे सेक्रेटरी ने डिटेल दी हैं और 2.5 करोड़ रुपए सेक्रेटरी ख़जाना ने वसूल किए हैं। तो ये अंदाज़ा लगा लें कि एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने 3 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल किए हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी मुश्किलात में है। उनकी पार्टी पे बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं 9 मई के। उनका जो लीडर है वो इस टाइम पे जेल में है, सैकड़ों मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं। बड़े केसेस में उनको रिलीफ मिल गया है। अलकायदा ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड में उनको ज़मानत मिली है। तो शाखाना के केस में जो बड़ा इशू बनाया गया था उसमें इमरान खान को ज़मानत मिली है। इद्दत केस जो है उसमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया और केस को डिसमिस कर दिया गया था, वो एक गैर अखलाकी केस भी था। और साइफर के केस जो ये बता रहे थे कि इमरान खान को इसमें फांसी हो सकती है, आर्टिकल 6 लग सकता है और ये जो है उम्र कैद हो सकते हैं, उनमें भी वो बरी हो गए, मतलब ज़मानत पे हैं। तो बड़े जितने भी केसेस थे, 4 बड़े केसेस में इमरान खान ज़मानत पे हैं। और ये बाकी 9 मई के केसेस जो डाले गए हैं, 9 मई में भी ज़्यादातर केसों में इमरान खान की ज़मानत हो गई है। और बाकी जो 9 मई के केसेस हैं, क्योंकि 9 मई के सैकड़ों केसेस मुख्तलिफ थानों में इमरान खान के खिलाफ दर्ज है, उसमें उनसे तफ्तीश भी हो रही है। और तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2, तोशाखाना का जो मेन केस था जिसमें ज़मानत हो गई है, उसके बाद तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 नेब ने इमरान खान के खिलाफ बनाए हैं। उसमें 35 रोज़ा रिमांड भी इमरान खान का ले लिया गया है, जो ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। अभी इमरान खान को जेल में रखने का प्रोग्राम हुकूमत का है, जो हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल 1.5 साल तक इमरान खान का जेल से बाहर निकलना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अभी तो 9 महीने की केसेस जिसमें फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी हुई है और फैज़ हमीद के हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि फैज़ हमीद जो है वो 9 मई के मुकदमात में इन्वॉल्व था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात से टच था और रिटायरमेंट के बाद भी वो कोशिश कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के मामलात को और 9 मई को इन मामलात में वो इन्वॉल्व रहा, प्लान बाकायदा बनाता रहा। तो ये इल्ज़ामात जो हैं, अभी उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। उनके जो कुछ साथी रिटायर्ड हैं, 2 ब्रिगेडियर हैं, कर्नल, एक मेजर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जेल के हमले के 8-10 बंदों से इन्वेस्टिगेशन हो गई है। एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को छोड़ दिया गया है। IG जेल खानाजात के बारे में बताया जा रहा था, साबिक IG जेल खानाजात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया बेग साथ। उन्होंने कल ही वजाहत कर ली थी कि मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो गिरफ्तारियाँ तो बहरहाल सबकी हो रही हैं और जो जनरल फेस से जितना करीब रहा है उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है, उनसे मालूमात ली जा रही है। तो तहरीक इंसाफ में एक तरफ सख्ती है और दूसरी तरफ जो है वो पुख्तनख्वा में इन सूबाई हुकूमत के अपने बड़ों ने जो है आपस में ग्रुपबंदी बना दी है और
رسا کشی کرسی کے لیے شروع ہو گئی ہے۔ عاطف خان سینئر وزیر ہیں، انہوں نے بھی پرویز خان خٹک کی حکومت میں بھی وزارت کی تھی، اور محمود خان کے دور میں بھی انہوں نے شکیل احمد خان کے بارے میں کل بھی کہا ہے کہ میں نے 10 سال شکیل کے ساتھ کام کیا ہے، شکیل احمد خان کے ساتھ وہ انتہائی ایماندار انسان ہے، اس میں مطلب کرپشن ہے ہی نہیں۔ اس طرح آج وزیر اعلیٰ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے جنید اکبر کو، جو ملاکنڈ سے ایم این اے ہیں، جن کو وزیر اعلیٰ کا معاون بنایا گیا تھا، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کل جو خبر دی تھی وہ خبر جو تھی وہ شکیل احمد خان کے حق میں دی تھی کہ وہ ایک صاف آدمی ہے اور کرپشن کے پاس بھی وہ نہیں گزرے، وہ آج تک ان کے پاس اپنا گھر تک نہیں ہے، اپنی گاڑی تک نہیں ہے۔ ان الفاظ میں جنید اکبر نے ان کی تعریف کی تھی، تو آج وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے، وزیر اعلیٰ اکرم درانی نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پہ کرک سے شاہد خٹک کو جو ہے معاون خصوصی لگا دیا ہے۔ تو یہ اب تحریک انصاف میں ان کا لیڈر یہ تو اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ کی کرسی پہنچ گئے ہیں، کوئی صوبائی وزیر ہے، کوئی اسمبلی میں پہنچ گیا، کوئی رکن قومی اسمبلی ہے۔ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے یہ لوگ مزے کر رہے ہیں، اور عمران خان وہاں جیل میں پڑا ہوا ہے۔ ان کو اپنی گروپ بندی اور اپنی پارٹیوں میں آپس میں رساکشی میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو اقتدار چاہیے، وہ بھی طاقت کے ساتھ چاہیے۔ تو یہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے۔ پارٹی پر جب مشکل آتی ہے تو بڑے بڑے سیاسی لیڈر جو ان کے پارٹی کے جو سینئر رہنما ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پارٹی کو کسی طریقے سے منظم کیا جائے، کارکنوں کو اکٹھا کیا جائے، حضرات کو ایک ساتھ رکھا جائے۔ آج بڑی خبر جو تھی وہ ساتھ یہ تھی کہ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور عمران خان ان کے گلے شکوے جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ ابھی میں بغیر NOC کے ان کو جلسے کر کے دکھائے گا۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہے فی الحال یہاں پہ، کیونکہ کراؤڈ پلر جو ہے اس ٹائم پہ اگر تحریک انصاف میں کوئی ہے تو وہ شیر افضل مروت ہے۔ شیر افضل مروت کے نام پہ لوگ نکل رہے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا ہے گزشتہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جب ان کے جلسے تھے، کوئی بندہ جلسہ تک نہیں کر سکتا تھا، اور یہ شیر افضل مروت جو ہے وہ نکل کے جلسہ کر کے دبنگ انداز میں باہر نکل آتا تھا۔ زیادہ تر پارٹی کے سینئر رہنما جو ہے وہ شیر افضل مروت کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے اور مقتدرہ حلقوں کا بندہ ہے، کیونکہ یہ عمران خان سے ملاقات بھی آسانی سے کر لیتا ہے اور ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوتی۔ اس میں اصل میں یہ شکوک و شبہات تحریک انصاف کی کابینہ میں تھے، اسی لیے ان کو باہر کیا گیا تھا، اب بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ مگر شیر افضل میں ایک بات ہے کہ وہ کراؤڈ میں مل کے لوگوں کو باہر نکال کے وہ نکال سکتا ہے، وہ ایک پراپر طریقے سے نکلتا ہے۔ ایک گردے والا کام ہے جو شیر افضل مروت میں ہے۔ یہ دیگر جو عہدیدار ہیں تحریک انصاف کے وہ یہ نہیں کر پا رہے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ میں بتا دوں، یہ ایک آدمی خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، ورنہ یہ ٹک ٹاکر ہے۔ آپ شیر افضل مروت کو دیکھ لیں، وہ ٹک ٹاکر ہے، مگر یہ ایک صلاحیت جو اس میں ہے کہ وہ عوام اس کو پسند کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نکال سکتا ہے اور تھوڑی بہادری دکھا دیتا ہے۔ تو یہاں وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے، اور عمران خان نے بھی اس کو دیکھا ہے، اور یہ 22 اگست کا جو جلسہ ہے وہ بھی شیر افضل مروت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ جتنے بھی جلسے باقی ہوں گے وہ شیر افضل مروت کی ذمہ داری ہوگی۔ اور آج انہوں نے مانسیرا میں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، ایک گیدرنگ میں، ایک بڑی گیدرنگ سے شیر افضل مروت نے خطاب کرتے ہوئے کہا تو سنو پاکستانیوں، مریم بی بی کہتی ہے میں بے رحمی سے پیش آؤں گی، تو سنو ہم آئیں گے، این لاہور کے وسط میں آئیں گے، تمہاری بے رحمی بھی دیکھیں گے، تمہارا اور تمہارا کہ مریم بی بی آپ دیکھ لیں گے، میں پنجاب میں گھس کے، آپ بولتے ہیں کہ میں کچھ برداشت نہیں کرے گا اور سختی مزید کرے گا، تو میں پنجاب کے وسط میں گھس کے آپ کو جلسہ کر کے دکھائے گا۔ اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہے تھے موصوف شیر افضل مروت کہ میں NOC کے بغیر جلسے کر کے دکھاؤں گا، مجھے NOC کی کوئی ضرورت نہیں ہے، NOC پہ جلسے نہیں ہوتے۔ تو ڈگا کے جو بیانات دیے ہیں شیر افضل مروت نے، اس نے کارکنوں کو پھر تھوڑا سا گرم کر دیا ہے، اور اس ٹائم پہ تحریک انصاف زیر عتاب ہے، تو ان کو ایسے ہی 1-2-3 لیڈروں کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس ایک ہی شیر افضل مروت تھا جو لوگوں کو نکال سکتا ہے، اس کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا تھا، ابھی وہ دوبارہ فرنٹ پہ آ گیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے خان صاحب سے بات کی اور خان صاحب نے مجھے سمجھایا، اور میں پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بات نہیں کرے گا۔